Assalamualaikum, salam sejahtera. Dalam video kali ini saya akan bincangkan satu soalan berkaitan dengan impuls. Mari kita tengok soalannya. A 0.2 kg tennis ball strikes the wall horizontally with a speed of 100 meter per second and it bounces off with a speed of 70 meter per second in the opposite direction. Question A, we want to calculate the magnitude of impulse delivered to the ball by the wall. Okay, now let's imagine dulu apa yang berlaku dalam soalan ini. So, yang pertama sekali dia kata satu biji bola tenis langgar satu dinding dengan speed 100 meter per saat. Dia tak bagi tahu pun, dia tak spesifikkan pun the speed is to the right or to the left. Itu soalan ni dia hanya bagi tahu speed sahaja. Begitu juga dengan velocity after the speed after the collision. Dia beritahu 70 meter per second. Dia cuma beritahu in the opposite direction. Dia tak spesifikkan pun kanan atau kiri. Okay, so dekat sini kita nampak bahawa dia tak bagi tahu apa-apa direction. Okay, dan direction pun dia cuma cakap opposite sahaja. Dan soalan A pun dia tak minta pun direction of impulse. Dia cuma minta magnitude of impulse sahaja. Jadi, kita mempunyai kebebasan untuk melukis gambar rajah dalam soalan ini. Sama ada kita nak lukis initially the ball move to the right or to the left. Kita ada kebebasan untuk lukis dinding itu ada di sebelah kanan ataupun ada di sebelah kiri. So, dalam perbincangan ini saya akan lukiskan dinding berada di sebelah kanan dan the ball initially have the velocity 100 meter per second to the right. Okay, so dalam melukis gambar rajah, dalam chapter 3, kita nak tengok gambar rajah sebelum dan selepas. Before and after. Okay, sebelum dan selepas apa? Before and after collision. Dan jangan lupa, kena ada coordinate axis. And dalam kes ini, dia cakap hanya pada horizontal axis sahaja. So, maksudnya dekat sini, kita nak tengok hanya pada x axis sahaja. So, cukuplah kita lukiskan coordinate axis x axis sahaja dan kita define direction mana satu yang positif, mana satu yang negatif. Dalam kes soalan ini saya define direction right sebagai positif. So initially the ball moved towards the wall to the right with initial velocity u and then the ball bounces off the wall with velocity v in the opposite direction. So, apa yang berlaku? Perubahan velocity ini disebabkan oleh force yang diberikan oleh dinding kepada bola itu ke kiri serta juga impulse of the wall by to the ball J. So, target kita sekarang ni nak cari nilai J. Okay, mari kita listkan terlebih dahulu information yang diberikan oleh soalan dengan kita substitute sekali sign convention yang betul. So initial velocity is positive 100 meter per second and the ball have mass of 0.2 kilogram. After the collision, the final velocity is negative 70 meter per second. Okay, so kita tak boleh nak gunakan definition impulse J is equals to F delta T untuk cari nilai J dekat sini, untuk cari nilai impulse dekat sini, yang memandangkan ketiadaan info berkaitan time interval dan juga force. Okay, jadi di sini kita akan apply satu lagi relationship di antara impulse dan juga momentum. Yang ini impulse is equals to the change in momentum. Okay, the change in momentum ni apa? Momentum final minus initial momentum mv minus mu. Now since ada satu objek saja kat sini, kita boleh factorize nilai m. Kita boleh tulis equation kita sebagai m times v minus u. So kita substitutekan value kita dalam equation. So kita akan ada j is equals to mass is 0.2 times v is negative 70 minus u 100. Dan dekat sini kita akan dapat the impulse by the wall on the ball is negative 34 Newton
second. Now, ini impulse dengan negative sign itu merujuk kepada directionnya sekali. Soalan, ingat soalan minta magnitude of impulse. Okey. Jadi ini belum lagi jawapan akhir. Apabila soalan minta magnitude of impulse, kita jangan lupa tuliskan magnitude of impulse is equals to, jangan letak negative sign, 34 Newton per second. Okey. So itu dia jawapan bagi soalan A, the magnitude of impulse. By the wall on the ball. Okey. Seterusnya kita tengok soalan B. Soalan B kata, if the ball is in contact with the wall. Okay, now jangan guna 10 meter per second ni pada soalan A lah. Okay, 10 meter per second ni. 10 meter per second, saya minta maaf. 10 millisecond adalah information yang diberi dalam soalan B. Dia kata, if the ball is in contact with the wall for 10 millisecond. Saya sendiri pun salah sebut ya. 10 milliseconds. Determine the magnitude of the average force exerted by the wall on the ball. Okey, di sinilah kita dah ada delta T diberi. Is equals to 10 millisecond. Okey, kita boleh cari average force dengan menggunakan definition of impulse. J is equals to F delta T. So, kita dah ada J tadi sama dengan. Okay. Saya masukkan nilai yang saya dapat dengan direction yang sekali lah. Okay. Sebab saya buat soalan ini berdasarkan gambar rajah yang saya lukiskan. Okay. So, negative 34 Newton second is equals to average force times 10 millisecond. Okay, dekat sini kalau saya rearrange equation, saya akan dapat the average force is equal to negative 3,400 Newton. Now, is this the final answer? Kalau kita tengok jawapan soalan dia minta, soalan minta magnitude. Okay, ingat bila soalan minta magnitude, jangan bagi negative sign. Okay, dia tak nak pun direction dia. Okay, dalam case ini, kita dapat negative sign because if you look at the picture, the force is to the left, the impulse is also to the left. Okay, sebab saya letak wall saya sebelah kanan. So obviously, kita punya pengiraan itu konsisten dengan gambar rajah yang kita bayangkan. Okay, however, since the question asks for magnitude, so kita akan letak the magnitude of average force is equals to positive 3,400 Newton. Now this is the correct answer without the negative. Okay, because soalan minta magnitude. Disebabkan kita ada kebebasan untuk membayangkan situasi ini bagaimana. Okay, kita boleh juga lukiskan gambar rajah ni sedikit berbeza lah. Okay, antaranya kita boleh lukiskan wall itu berada di sebelah kiri dan initial velocity adalah di sebelah kiri. Okay, so kalau dalam kita lukis gambar macam ni, initial velocity ke kiri, negative 100 meter per second. The ball bounces in the opposite direction ke kanan. So, positive 70 meter per second. Kita buat pengiraan, kita akan dapat jawapan positif terus. Jadi, tak ada masalah. Kita bila positif ni, maksudnya itulah magnitude dia saja. Tak menyatakan pun direction. Begitu juga dengan force. Force pun kita akan dapat nilai positif juga. Sebab bahagian A, kita dah dapat nilai positif. Okey, itu kalau kita lukis gambar rajah sedikit berbeza. Kedua-duanya akhirnya jawapan yang sama sebab soalan minta magnitude. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jika ada soalan, boleh tanya dalam ruangan komen. Jangan lupa untuk like, share and subscribe Matriculation Physics video for more video. Matriculation Physics channel for more videos. Thank you for watching.